9:49 a.m. Today is November 4, 2023. Ako sa sa part 7. Morning edition series Mabani Vlog Kids Paint last session. Kini nga Kids Paint, kumbaga attendance na ko siya sa assumption na kunwari na ako'y subject ng arts. So mao na inyong imagine nun ninyo guys. So kung mapansin ninyo nga it is normal sa ko ang maghimo og artistic dedication like this. Wow, alright. 1020 to Number Kids Paint Pictures, Part 7, Morning Issue Series. Sa karon na Morning Issue Series, naka 6,000 plus na sa tuwang Kids Paint Pictures. Kaloyan sa Ginoo. Lord, thank you, Lord. Kay wala kong pasagdaan. You let me to make this happen, Lord. Thank you. I love this. Okay guys, waiting. Okay, mag-kids paint tayo. Wow. Oh my God. Karon na po nagparamdam si phone storage. Good morning, phone storage. Naka 6,000 plus na ko sa Kids Paint karong buntag. Kabalo ko hago maningingani kay kining Kids Paint pictures i-upload pa sa Facebook. Hago kay siya. Pero lumalaban ako guys. Kasi you know what? Na ako'y massive preparation for December. And then basing wala ko'y buhaton na Kids Paint kaayo sa December. So karong bulan na and last month mostly naga Kids Paint dedication ako. Although not every day. Kay nagod mi klase, of course. Pero tanang mga kuan nako, tanan nako na
tanan-tanan na sudlan ako na klase, puro mga minor subjects lang eh. Wala pa ko'y major subjects kay naklasihan naman din ako first year and second year college. So karon regular student ko, balik kong second year college. Yawa lagi kayo. Pero dagan po natun-an pod baya. Kailangan matun-an ako maging patient. Mahulat yun ta aning super Mercury retrograde. Sa December, it will be a wild month for Mercury direct people. Pero I just wanna say this to you na walay problema kung pangtaan ang tunig paagi, magkaroon tayo ng success. Unsabay pasabot na ako. Success not only here at Marvin Ray Vlog, kundi success together with other people. Na may tabo nga meetups, may tabo nga unsabay dapat apilan sa eskwelahan. Kung maging overachiever ako, siguro pwede na ko na ipangarap guys, maging overachiever. 'Di ba? Overachievements. Grabe na kayo na eh. So confirm nasa bangker 1 si pastor karon. Wala man siya natulog dere god. Kids Paint last session. Okay. Ay, grabe. Alright. So, balik lang ko unya guys sa Kita Kits Leather Flex Vlog. Thank you for 9:58 AM.